quand il dit quelque chose, il ne retient pas sa parole. Comme vous le savez, il y a deux enlèvements. Cette parole, bien sûr, que vient de la Bible. Bien sûr, nous donnons à Walsaliya, Walsidarbi, nous ومناص لما في فرديوس الناسا السهاية. Bonjour à tous. Ça fait plaisir de vous revoir. Et du coup, donc, au niveau de la prédication, je vais prêcher sur, pour la première fois qu'on prêche ici dans cette église, au sujet de la manne. Amen. La manne, qui veut dire le pain qui vient du ciel. Amen. Vous imaginez que le peuple juif a vécu pendant 40 ans dans le désert et il mangeait que la manne. Est-ce qu'un jour on a posé la question pourquoi Dieu n'a pas donné des légumes, n'a pas donné des fruits, pourquoi ils n'ont pas envoyé à pêcher, pourquoi vraiment tous les jours c'est de la manne? Est-ce que زمان سقسا إيماننا يبواس يوشو سيد ربوسني فكرة النظن أما الفاكهة أما الخضرة أما ذكسوم يوشو اسمه فكرة la manne. Que veut dire cette manne par rapport à notre vie spirituelle? ده شو المعنى ينس la manne À mon avis, il va être important et indispensable dans une vie chrétienne. يمكن يتخمم باللي داين يلاقن سواطاس كتو المسيح. Vous imaginez, Dieu a donné les cailles pour les Juifs pour un temps, quelques jours, voire presque un mois et demi. فوالا بريسي دا ربي يمثلون وجدود اسرائيل يفكاس عند كومام شطح وكسوم يفكاس عند لكاي هذا غورنا غورونوس. Mais la manne tous les jours pendant 40 ans. On va prier, je vous invite vraiment à prier pour ce sujet. Pour que Dieu nous enseigne et qu'il nous prépare, qu'il nous explique dans le cœur, dans l'esprit, qu'est-ce que c'est ce pain, est-ce que vraiment indispensable pour nous, comment peut-on se nourrir de ce pain. Seigneur Jésus, je te prie, Seigneur, pour nous, pour l'Église, pour ce temps dans lequel nous vivons, Seigneur. Nous te prions, Seigneur Jésus, de nous bénir, Seigneur, de nous expliquer, de nous enseigner, Seigneur, par des paroles remplies d'esprit, Seigneur Jésus, par rapport à ce sujet de la manne, Seigneur. Je te prie, Seigneur Jésus, peut-être c'est quelque chose d'important que nous avons négligé, ou peut-être l'Église d'aujourd'hui a négligé Jésus. Mais or que le peuple juif dépendait de ce pain, Seigneur, de tous les jours, Seigneur, pendant 40 ans, Seigneur. Nous te prions, Seigneur Jésus, de nous expliquer, Seigneur, d'enseigner dans l'Église, d'enraciner, de parler dans nos cœurs, dans nos âmes, Seigneur, pour nous montrer c'est quoi le sens de la manne, Seigneur, pour creuser, pour chercher à comprendre, Seigneur Jésus. Mais nous te prions aussi, Seigneur, de nous donner ce pain qui vient du ciel, Seigneur, qui descend du ciel, Jésus. Nous te prions, Seigneur, pour nous, pour chacun, pour chaque âme sauvée, Seigneur, chaque chrétienne ici, Seigneur, sauvée, qui te connaît, Seigneur Jésus, qui est né de Dieu, qui a besoin de ce pain, Seigneur. Nous te prions, Seigneur Jésus.
Amen. Donc, aujourd'hui, je vais juste faire une introduction, هسه يبغى كان وندبذو الصغاري غاية mais je pense que ça va étaler sur 40 ans. محسي Ça va غا étaler sur تشتكي 40 غادي ans. طف 40 سنة Allez, 40 ans d'ici là, on va parler que de la manne. دونك 40 سنة كي رزت هاد نتمسلايلة في لامان Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on va parler vraiment d'une introduction. مي Et, هسه يبغى نهضر ندينا جوست Et وندبذو notre fois, on الصغاري va expliquer un peu plus. Et puis, à la fin, on va expliquer qu'est-ce que c'est l'écaille. Amen. كرا نلحوها ونتفهمها ومن بعد استقراها ونتفهمها هذا شو تم قارن لك Je vois Bouzid, Yaman, si je lui mets du pain, de l'écaille, Yaman, il va adapter un barbecue. On finit avec ولا ابو زيد اليمن لو كنا ساعه غروم كذا لكايه tout de suite, on va allumer le barbecue. ادخل ديريكت الباربيكيو Mais non, mais exactement ce qui s'est passé parmi les Juifs. Mais le Seigneur a refusé et leur a donné de la manne. دايني يقدرن انت صحراء المصر اما الناس اذا ربي يبغى راس ندي في كاكسوم مي في كايسن كوميم لامان Donc, la manne, qui veut dire qui a plusieurs sens, donc on ne peut pas les expliquer tous en même temps, mais au fur et à mesure, on va toucher à certains sujets. اللامانية ذي لندولي ساعة غطس المعنات معناه وزمالتي نسفهمها كويتا السكية Amen. Mais si je prends la manne qui veut dire tout simplement le pain qui descend du ciel, معنا مدينة لامان دي يعني معناه نس أغرمي دي تصبون سكينة Amen. Et Akli, la dernière fois, il a prêché sur, plutôt Kamal, sur le tabernacle, qu'il y a un parvis, un lieu saint, un lieu très saint. كمال يهضرنا ثيك تاع عندنا في التابرناكل يهضرد دونك في فراغ في مكان يقدسن ومكان يقدسن سواطاس. Donc il y a bien en fait dans le parvis, il y a bien en fait la cuve d'airain où il y a de l'eau qu'on peut pour se laver. دونك لا مكان نقارن صدلنين النحاس هو كنا غادي السريد عندي الساكريفيكاتور. Amen. Et se laver avec ce lot-là, c'est l'action de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu aussi. السير قوامان اني صدلنين نحاس معناه نس زديق سوا ولا نسيدي ربي. Amen. Avant de commencer le culte, parfois on lit quelques versets, quelques psaumes, ou avant de dormir, ou parfois on fait juste la lecture tout simplement pour la sanctification. C'est comme si se laver rapidement. قبل أن نطس نقار شطح على ول سيدي ربي نقرا هذه الليل فكن منا مد نكر صباحي وكنا غنسيز دي ثروحنا. Voilà, c'est dans le sens de la sanctification de notre âme. وكنا نسيز دي ثروحنا. Mais après, dans le lieu saint, il y a la table des pains. ومن بعد ما نقدم المكان نقدسن أنا في طبلة ندير لاني غرمان. Donc il y a 12 pains et qui sont maintenus toujours chauds. Il n'y a que les souverains sacrificateurs qui l'ont mangé pendant le sabbat, pendant les fêtes aussi. دونك 12 وغروم انا جالسين في طبله كي حمان الا مقدمنا مقراني كزمرنا ثنيتش خاص ذا سنسد. Amen. Mais la manne, elle se retrouve où? À l'intérieur de l'arche, dans le lieu très saint. دونك Dans le lieu très saint. لا مانيا عندي ثلاث لا تدخل نمقارن لارش مي مكان يقدسن سواطاس. Donc à l'intérieur du lieu saint, il y a l'arche, et à l'intérieur de l'arche, encore plus profond, il y a les tables de la loi de Moïse, il y a aussi un pot, un échantillon de la manne là-dedans. دونك تدخل مكان يقدسن سواطاس دونك لا لارش دو لاليونس تدخل لاليونس عندنا في بلي اذا مكان يلان يفر مليح تدخل لارش دو لاليونس نف طبله ثانيه يقورن ديك لي كوموندمون. Amen. Donc, vous voyez l'importance de la manne, à quel point qu'il est important devant Dieu, au point qu'il a été placé dans le lieu très très saint, sous les chérubins. ثوالم أزلم قراني الساعة لما نيا لي تابلي غرافي سوا كاين سيدي ربي يفريثنت يقريثنت يقوم كان يقدسن سواطاس. Dans le lieu très saint, il y a des chérubins. Il y a vraiment les chérubins, c'est des anges qu'on voit les plus proches de Dieu. C'est l'image des anges les plus proches de Dieu. Donc, صداخل يقوم كان يقدسن سواطاس نف لي شربان نقارن الملائكة يكسانا فريون.
Mais la manne, qui représente un pain, comme le pain qui est dans le lieu saint et dans le parvis, ça, il a une importance incroyable devant Dieu. C'est très saint. دونك لامانايين غرمايين سيغينا سيدي ربي يسعى زال ذا مقرن يمشي في هاتون زميرة كو تيد الماجينير. Donc j'ai fait une parenthèse pour placer la sainteté de la manne, l'importance de la manne par rapport à toutes sortes de choses. Donc la manne est très saine et très importante. C'est pour valoriser la manne, pour qu'on soit vraiment attiré par ce sujet. Pourquoi Dieu a donné la manne. Résumé. Amen. C'est une parenthèse pour montrer l'importance de la manne vis-à-vis de Dieu, puisqu'il est dans le lieu très saint. اشتكي بغير كان ونتفاهموا بلي نقدر نشتكي وكنا ونتفاهموا اطاس يسعى زال دم قران يسعى لمانايا ارغور سيدي ربي. Donc personne ne la connaissait avant les Juifs, avant le temps d'Exode. يونو تيسين قبل وجودين اسرائيل قبل الوقت اللي نرحل. Pour l'expliquer un peu plus, pour expliquer aussi l'image spirituelle que nous vivons aujourd'hui. ايوا كنا ونتفاهم غدا عندها شوت المعنى نس واش تني كاينين تعيش تورا. Donc Dieu a appelé les Juifs de sortir de l'Égypte. سيدي ربي سول ديو اسرائيل وكنا دفعوا مصر. C'était prévu pour 2 ans qu'ils arrivent à la terre promise. نشتكي نورمالمون غادي يدفع عامين وكنا لحقن رواكل يقدسن على تير بروميس. Et c'est dans le plan de Dieu qu'ils vont traverser la mer Rouge, qu'ils vont traverser un désert. دونك بغيت سيدي ربي وكنا غازكر البحر يزكواغ وكازكر عن الصحراء سيناي. Mais Dieu savait qu'en quoi le peuple il va être comme un peuple nomade et qui ne pourra pas s'installer, qui ne pourra pas semer, ni moissonner, ni cultiver. دونك سيدي ربي يزرب بلي غيكدو ذا يزمرنا راه هذا قيم نقولوا كان سودار لقات هذا اللحون يالاس دونك زمرنا راه الزرعان وزمرنا السون وزمرنا راه المقرن. Dieu savait qu'à l'avance, à un moment donné, les Juifs vont réclamer du pain. Comment ils vont vivre dans le désert? سيدي ربي يستنى كدو ذي يزرب بلادي وقت الوقت كنا الا قاس قرن الا قاعد في كذا شناتش الصحراء لان. Même si les Juifs ils ont désobéi donc dans le désert. خاصة كنا كدون إسرائيل سوغنا راه ولا سيدي ربي دينا هذه الصحراء. Alors que le voyage a duré 40 ans au lieu de 2 ans. سوا شتكي دغا قيم من 40 سنة وليد قيم من عامين. Mais Dieu n'a jamais cessé de donner la manne. معنا Il سيدي l'a donné pour 40 ans. مع سيدي ربي نولي خاص إلا واش تكي يحبس راه ولكن La bonté de Dieu, la grâce de Dieu n'a pas de limite. Donc c'est pas quelqu'un qui est limité. Ouais. لعنة سيدي ربي وسعر ثلاث ماشي زمارس نخدم ثلاث سيدي ربي. Mais donc les Juifs sont partis donc pour aller vers un but, d'un point vers un autre point, c'est pour rentrer dans ce pays qui est promis, un pays qui coulait de lait et de miel. C'est le pays promis. دونك واش فغنوجدون اسرائيل سد مصر ولكن غادي نروح هذا الزدغن كتمورت نسينا وعد سيدي ربي الا انت مورتي قدسن عندها يتشرشور ثمم تاكل يفكي. Amen. Donc c'est exactement l'image que nous vivons aujourd'hui. Dieu nous a appelés, donc quand nous étions dans le péché, il nous a appelés pour sortir de ce monde. نشتكي ذاني تولي نكون نعيش دارتنا سيدي ربي من الذي ذنوب يسولا غادي وكنين نفغ سي ذنوب دونيثايا pour sortir du monde de l'Égypte, نفغ دونيث من قار نفغ سي مصر. Dans le sens spirituel, ça veut dire que nous sommes sortis de la royauté, de l'esclavage, du pouvoir de Satan, on est passé au royaume de Dieu. Donc نشتكي نزمارتي نسفهم كاع روح انا بلي نفغ la royauté زعما كدينا استقلال الشيطان استقلال ذنوب استقلال سيدي ربي. Mais pour un but, c'est pour aller rentrer dans le royaume de Dieu, rejoindre le Seigneur. نشتكي يسعي وان كان قال البيت يلق ان نروح سيدي ربي. Et pendant ce voyage-là, depuis la conversion jusqu'au retour de Christ, ou bien jusqu'à notre mort, ou notre enlèvement, et nous traversons un désert. Donc, le voyage est très bien. وكان أنا وذا سيدي ربي قمي قد نكس الذنوب أنزجر الصحراء. Nous traversons tous un désert. أنزجر كويس الصحراء. Mais un désert au niveau de l'âme, un désert spirituel. ما الصحراء لا ذكر روحي الصحراء نروح.
on ne parle pas de désert, la physique, la soif physique, la faim physique, de quoi manger, mais on parle vraiment de la soif du Seigneur, la soif de la présence de Dieu, la connaissance de Dieu, la révélation de Dieu, la présence de Dieu. En fait, nous vivons un temps de désert. دونك مدينه الصحراء ماشي الصحراء ولا شانسو اما انا الصحراء غندا ولاش سيدي ربي ولاش اولا سيدي ربي ولاش اوحين سيدي ربي ونسعى راه كنقارن ايني لا قضيه لي يتروحنا. Mais notre chemin est clair, notre destination est claire et définie. On va vers Dieu, on va vers le royaume de Dieu. معنا نزار بلي ثقرا وانشتا كويت انا وض سيدي ربي نصدق اكل سيدي ربي. Mais pour survivre spirituellement dans ce désert, il faut de la manne. معنا مدينه الصحراء الا يتيلي ترويحنا الا قاس اتش لامان. Amen. Il faut cette manne qui vient de Dieu. يلاق لامانيه غتيلي تينا ديال Donc voilà, c'est ça, c'est l'image. Donc la manne, en fait, c'est que Dieu a donné, d'une façon physique, vraiment pour que les Juifs se fortifient au niveau de la foi. دونك لامان ايا ما يزمر ان اللي يديف كسيد ربي يوجدوا اسرائيل ايوا كنا غاتني استجهاد ايوا كنا تشن ايوا كنا جهيدن. Parce que les Juifs, ils ont vu la gloire de Dieu se forme des signes, se forme des miracles. خاطر يقدروا اسرائيل ولا العظيم سيد ربي ولا يبقى ناس اطاس المعجزات. Tous les miracles qu'il a fait en Égypte, et toute la puissance de Pharaon qui est tombée, la mer rouge qui est déchirée, et etc. etc. المعجزات نكوس ندي ورا سيدي ربي ذي مصر عندها تزمر فرعون قلنا مقرن ديالنا الرز. Pendant 40 ans, ils avaient encore à côté d'eux un rocher, une source d'eau, il sortait une source d'eau fraîche qui le suivait pendant 40 ans. Donc physiquement. 40 سنه عشنا كهذه الصحراء لكن ينوزرون يثني طفرن يسندي تساكن امان. Il y avait aussi la présence de cet esprit sous forme d'une nuée qui donnait de l'ombre pour le peuple dans le désert. صافي روح نسيدي ربي ذاني الحديث سندي الصحراء تاكو ثاكني غزال. Et cette nuée devient aussi une lumière la nuit, un feu. روح ايضا سيدي ربي ذكر يتوغال تيمس يسندي ترقي لنا بريد. Mais rien n'empêche les Juifs, à chaque fois qu'il manquait quelque chose, ils murmuraient, et ils se détournaient de Dieu et ils désobéissaient devant le Seigneur. معنا غنشتكي نزرب لي اسرائيل خاصك كني تشن في كاس داك ونشتكي مثل يخص كرا اثرونا تعقيضا هذا هضرنا في سيدي ربي. À chaque fois Dieu donne quelque chose, à chaque fois il y a quelqu'un ou il y a quelque chose qui se passe pour qu'ils désobéissent. ميسن دي في كاس سيدي ربي تاغوسا هذا في السبا وكنا هذا عصن دان سيدي ربي وتستثرنا ينظم. Enfin, c'est comme si toutes ces signes ne servaient pas à grand chose. Tous ces signes ne servaient pas vraiment à grand chose vis-à-vis de leur foi personnelle. C'est pour ça que Dieu leur a donné la manne pour qu'ils aillent la chercher chaque jour, jour par jour. سواء اشتكي سيدي ربي ميسن ديف كلامانيا الا قاتي تجمعين يلا تجمعنا ينادى تشناسني الا قاس كوين دانا تجمعنا ينادى تشناس كوين. Et que chacun doit ramasser ce qu'il a besoin pour lui-même et pour sa famille. D'une manière générale, Dieu leur donnait une parole, Dieu les enseignait pour qu'ils dépendaient de Dieu, que leur foi va être basée sur la parole, sur la connaissance de Dieu, mais pas sur les signes, les expériences qu'on a fait. معنا سواء اشتكي زمرد لنا خاطر سيدي ربي الصغاري ثنيه لاس كواليس ولكن هذا تسكيلن فواليس قارنا واليس وتكلينا راه في المعجزات نغداني توالين لانك خرج سيدي ربي. Et nous on a vraiment ce problème là d'une manière générale en tant qu'humain. انا كونيس سيندنا نسا غورا يكتو دارتنا. Quand on voit les signes, quand on voit les miracles, quand on voit les choses bougent d'une façon spirituelle et tout de suite on est notre foi est actionnée. من ولي المعجزات من ولي غايني دي تفكين سيدي ربي من ولي نتولنا دغا دينا كان تفلسنا تيمو. Mais dès qu'il y a un silence dans ce domaine, معناها ميغ نقص واشتكين نعمل ولا حد et ben qu'est-ce qui se passe? La foi chute et ben on commence à tomber, on commence à douter, on commence à retourner dans l'ancienne vie. نكماسي غنتفشل ذي الايمان نغال نتشكوت
نغال نلحو نغال صناعة نازي كنلحو غمث الدنيا. Ça, je l'ai vu vraiment surtout dans la communauté chrétienne kabyle. On dépend beaucoup des signes. Voilà. اشتكي ولا اخت سواطاس ري مسيحيين القبايل خاطر نحمل مليح نولي المعجزات هذول لنا غادي لي ميراكل. Je pense que la majorité de nous, on a fait des expériences, on a vu des rêves, on a vu Jésus en personne, on a touché des choses surnaturelles, incroyables. احسر بلي طاسي قوالا المسيح هات خمن ثيرقا عند سيدي ربي بكناس عند ثيغاوسي وين يلهان سواطاس. Mais ça, tout ça, ce n'est pas suffisant pour aller au royaume de Dieu, pour vivre spirituellement par ces expériences. معنا بغا غنديني غاساكي شتايا كويس دروس يزمر راه غياوي وكني ان الحق تيقلدان Si سيدي. on ne dépend pas de Dieu de tous les jours, si on ne se nourrit pas de la manne, de la parole de Dieu de tous les jours, si on ne n'éduque pas notre âme, jamais on va tenir jusqu'à la victoire. ما الا ونتعايش رداو فوس سيدي ربي يلاس ما الا ونسجل دائما نعصوا سيدي ربي يلاس ونزمر راه ان الحق que ديك Dieu بغا fait. سيدي ربي غياوي. Dieu, parfois, il permet un miracle qui se passe surnaturellement, quelque chose qui se passe pour activer la foi. C'est pour juste activer la foi. سيدي ربي تعمي ذاك تسواني وكنا هذه لينت المعجزات هذه لينت تيغاوسي وين يلهان هذه ضرونا كاين ايوا كان هذه سكار تا فلسطين C'est ديالنا. comme un démarreur dans la voiture. Tu tournes, le moteur il démarre. زعما دينا الديمارور ديال الكاروس ملي تشعل تا كاروس الديمارور نادي Ça يحبس. sert juste le démarreur, il sert juste pour démarrer. نشتكي جوست هذه شعل تا كاروس تنيا بريس Mais الموتور. après, il faut avoir le réservoir toujours plein pour rouler. نشتكي لاق يتفكر ليسونسي ساعات ديال الكاروس ايوا كنا تلحوظ تحبس دارها. Alors, pour rouler encore plus loin, c'est pour rouler des kilomètres et des kilomètres, il faut s'arrêter, il faut charger toujours le réservoir. باش كنا تلحوظ طاس تلحوظ لي كيلومتر هذه مقارن الى قا شاك فوا تحبسات تشارج ريزيرفوار. Donc Dieu ne fait passer par ce désert pour qu'il puisse nous enseigner, éduquer notre âme à dépendre de Dieu chaque jour. دونك سيدي ربي يبغى ايوا كنا نعدي دي الصحراء ايوا كنا غيصغر ديال ربي تروحين لنا ايوا كنا غنوغل انت كيف سيدي ربي يلاس. Que notre foi ne dépendra pas seulement des expériences personnelles qu'on a fait, ايوا كنا تفلس لنا وتبدا دارا فاين عيد انت عايشه كان يلاس. mais va dépendre de notre vie avec Dieu de tous les jours. ايوا كنا تفلس لنا غتسيليتينا هذه تعيشن غادي يمون ستيلين سيدي ربي. Les Juifs devaient ramasser de la manne chaque jour. سيدي ربي جدود اسرائيل اللي لقد جمعين لا منايي يلاس. Ils n'avaient pas le droit de ramasser pour un mois, pour 2 mois, pour 3 mois. سانا راه الدار كنا تجمعنا خم شهر غير شهرين 3 شهور. Si quelqu'un ramasse pour le lendemain, ما لا يوني يجمع ديوا كنا تيجمع وزكويا. ce qu'il mange le jour, ça tient, mais ce qu'il va manger le lendemain, ça va être affecté, pourri. Voilà. دونك وين يجمع هذه تشاسوا هذه يجمع وزكويا ما اسنس لها ما ينادي يجي وزكويا غادي يركو. Dieu pouvait bien leur donner tout ce qu'il faut pour une semaine. Allez, ramenez vos sacs. Vous êtes à combien en famille? Prenez pour la semaine, pour un mois ou pour 6 mois. Ne reviens pas me voir. Allez, vas-y. سيدي ربي زمان سنين يروح مجمع ما ينات تجمع كسمانية يفوت شهور مش كارنون وكن زرارة ما تسمعني دي. Mais Dieu l'a dit non, vous venez chaque matin, au matin, chaque jour, au matin, à l'arrivée de la rosée. مع سيدي ربي سني قار يلاس في جريت انا ما ديك ماسي غادي تفرر تفات. Voilà. C'est juste vraiment, vraiment lever de soleil. الا فريمون ما تكماسي غادي تفرر تفات. Dès que le soleil arrive, donc la chaleur frappe la manne et la manne, en fait, elle se fond. الا قبل ديالي يطيجني خاطر ميتي حوزه يطيج دغا لا مانني غتفسي. Donc si tu ne te lèves pas le matin, tu ne mangeras pas et personne ne pourra te donner. ما لو تنكر دار الصباح صافي الصداره يا حد يزمر كديف خاطر كل يوم يجمع ديال العمر. Parce que selon la loi, chacun doit ramasser ce qu'il a besoin pour lui et pour les membres de sa famille. خاطر الشريعه مرنت سيدي ربي سني قارج مع مدين الا قن يكون وير او كتوشوا لي نوال. Si c'est une grande famille, ils vont ramasser plusieurs mesures pour chaque personne, selon leurs besoins. Si c'est une petite famille, ils vont ramasser juste ce qu'il faut pour la petite famille. Sauf le jour, le 16e jour, avant le sabbat, ils ramassaient 2 mesures pour chaque jour.
معنا مد الحق السويسية مد الحق الشباط إلا قد جمعان وين إلا نسكوينا خطر داس نستعفو Et pourtant, il ne pourrit pas le 16e jour, le 7e jour. Le 16e jour. La partie qui est Mais ramassée Zarb, pour le les 16e jour, Cédars, il ne pourrit pas. يتعمي ذلك وكنا تخسر أسد الشباط خطر داس نستعفو. Donc la manne, en fait, c'est pour vous donner un petit sens là physique, ça ressemble un petit peu à ça. Elle est blanche, la Bible dit qu'elle est blanche. لمن ما بغا وتتسفع ما غامكيتيكا أول سيد ربي هنا ياخد تمللت. Elle ressemble à des grains de coriandre. De coriandre, des grains de coriandre. La coriandre, شبه ouais, c'est des petits grains comme ça. Ouais. Et donc, elle le ramassait. Il faut s'abaisser pour la ramasser parce qu'elle est toujours en bas. Et du coup, après, il faut la travailler comme de la farine pour préparer un gâteau. Ça ne se mange pas comme ça. إلا قد تصدن تسوف عندي الفارينة أنا سميد بس كوز ميرنا رتشنا كي. Avec, après, ils arrivent à faire des gâteaux au goût de miel. أدخل من تصنع عندي الحلاوات يكسان. Non, les gâteaux, ça demande un rhum et ça a le goût. تمنتك الزيت. أدخل من ديك صاغروم يكتشفين الكوينس تممت الزيت. Donc, ils fabriquaient des gâteaux ou du pain. Donc, au goût d'huile, elle a un goût d'huile et du miel. C'est quelque chose de très bon. Les scientifiques, même les théologiens qui ont étudié la composition chimique de cette matière, وإذا كاين مسنوني غران نسينا زران داشوت داش إلا نتدخل اللامانية. Ils ont dit qu'en quoi, dans la manne, il y a tout ce qu'il faut pour un corps humain puisse vivre. Tout ce qu'il faut comme énergie, calories, vitamines et tout ce que le corps humain a besoin pour vivre. Donc, il y a les vitamines, les protéines, les minéraux, et c'est pour ça qu'ils ont vécu, donc ils ont tenu en fait pendant 40 ans avec ce pain. Donc, amen. Par contre, on va lire là un verset qui, pour rentrer un petit peu dans le sujet, c'est dans Amos 8, 11. Voici les jours viennent, oracle de l'Éternel, où j'enverrai une famine dans le pays, non pas une disette de pain, ni une soif d'eau, mais la faim et la soif d'entendre la parole de l'Éternel. أتشجع اللاز في ثمورتكي ماشي اللاز وغرم نا الفاذي ومن لا معنى اللاز يوكنو السلمرة أول نمغلل. Amen. C'est un verset que j'ai médité beaucoup déjà. Donc on voit bien que c'est Dieu, c'est dans le plan de Dieu, avant de pourvoir à la manne, de donner le pain et de donner l'eau, il donne déjà la faim et la soif. Donc le vrai c'est ربي يوكن قبل ديفك لا مانين غا غروم دوامن اديفك déjà اللاز اكل الفذ. Amen. Parce que quelqu'un qui n'a pas faim, si tu lui donnes à manger, il ne mangera pas. خاطر ما الا يونو اللوزارا مزدف كذا ديت شو يسرا. Tu lui donnes tout ce que tu veux, il ne mangera pas. استف كذا انك يهوانو تيسرا. Quelqu'un qui n'a pas soif, quand tu lui donnes de l'eau, il ne boira pas. Tu lui donnes n'importe quelle boisson, il ne boira pas. كيف ذا ماذا لي يوني يفوذ في كاس داين تبغي تيسر يفوذ راه كذا يبغي تيسر. Mais c'est une bénédiction si Dieu donne cette faim de connaître la parole de Dieu. نزار بلي ذا البركه ثم قرانت ما يفكيك دار ربي اتلاصض يوكن تسين ذا ولا نسي ربي. Ce message-là, je l'ai déjà essayé de le préparer il y a 2 ans.
Et je suis arrivé à ce verset, j'étais découragé, j'ai dit j'arrête. غامد لحقات صدرت هي فشل غا كان شويه. Mais c'était vraiment comme ça. Il y a 2 ans, l'église et le temps où on vivait, il y avait une froidure spirituelle totale partout. سيدت الوقت اللي عملنا كارد فير تنسكيدا يمكن تعيش لا الا لاز الا تصمودي Partout à l'extérieur, partout dans les églises. Ouais. ذيك برانا المسجد وين نظن. Mais on dit, on va prêcher, on va enseigner pour que Dieu nous donne de la manne pour manger. Mais si on n'a pas faim, qu'est-ce qu'on fait? نهضر ميرتس نقرا نزالي ولكن سيدي ربي غني يفك لامان سبيريتوال ناول سيدي ربي غني يصغر لا معنى ما يلون اللوزاره ايواشوت. Moi, je suis arrivé là, j'ai arrêté. كي حقا الضغا غتمسات يحبس. Là, le problème, c'est qu'il n'y a pas de soif de la parole de Dieu. الناس خطر Il n'y a pas de faim à la parole de Dieu. On ne va pas se diriger de chercher le Seigneur. واللوزناري ولكن هذا نادين تشنا ولا سيدي ربي. Et c'est ça ce qu'on appelle vraiment un vrai désert. Quoi. Ouais. نشتكي من نقار الصحراء. Mais après quelques mois, bon, après, Dieu m'a répondu à cette question. كرا الشهور كاين من بعد سيدي ربي يفكيت ثيرين يوسق سايا. Et j'ai discuté avec un frère que j'ai partagé avec lui ce verset. هضراك نديون يجمع المسيح هضرا في صدارتك. Eh bien, c'est effectivement un problème. نفاد الصح ذكور ذا مقران. Mais le problème, si tu ne manges pas, tu vas mourir. معناه يعني لان ذكور ما يلو في شجرات تمثض. Mais j'ai pas l'appétit pour manger. J'ai pas envie de manger. Mais J'ai pas faim, je mange autre chose. Ouais. Mais لانه ما الصغار واش هذا الشيء غينضض. Mais un enfant, s'il ne mange pas, مي ما نوقل وقرودنا وقرود مشطوح ما يلو يتشارى. et si tu le laisses sans manger, il va mourir. ما الا تجري الشر غادي يمث. Mais la solution, c'est d'essayer de lui donner une cuillère de miel, un peu, après l'appétit va revenir. معنا دا شو عندنا في الحالي ونشتكي استفك ثام جوت نتمم تي وكنا ازديغال البغي كان ناديتش. Donc l'appétit vient en mangeant, plus on mange, plus l'appétit revient. Si tu n'as pas l'appétit, si tu n'as pas envie, tu n'as pas le zèle, tu n'as pas l'amour, tu n'as pas le cœur pour lire la Bible, pour aller à l'église, pour renouveler ta vie spirituelle avec le Seigneur, tu ne peux pas rester dans cet état, tu vas mourir. ما إلا انظر بلي بقوي الماكله يتسد بنست ما إلا السعاده راه البغي وكنا تشوف ما إلا السعاده البغي وكنا تروض اول سيدي ربي اكتو غال تنوميت ما الصوت تصدر ما. Je ne parle pas de la mort de ta vie, de la mort physique. Je ne parle pas de la mort, ça veut dire que tu perds ton travail, tu vas être malade, tu vas mourir. Je ne parle pas de ça. وإذا درغرا ساكنه في الموت سي ولكن تاع الكيوض كيروحوا خديم ماشي نشتكي. Mais de la mort spirituelle au niveau de l'âme, demain tu seras devant Dieu, tu seras nu. إن كيك تهضر في الموت انت روحتك غتلحق ذات سيدي ربي غازكا هذا في ضمانك عريان. Tu pensais que riche, mais tu étais pauvre. غتحسوا بلي السعاده صورديين ماركان ثلاثه مع مثل سيدي ربي هذا في Mais ضمانك. Dieu se soucie vraiment de se juger dans notre âme. Dieu se soucie de ça. معنا سيدي ربي الهميسه مقران يوكلني في رواحنا وتغدي انت راه نشتكي. Donc, au fur et à mesure que tu commences à goûter, au fur et à mesure que tu commences à toucher à la nourriture, l'appétit va revenir. C'est comme ça qu'il faut discipliner notre âme. سواء كاين سكرا غتكمصي تعرض شويه الماكله سواء كاين غادي توغال البغني غيواكنا تشوف سواء كاين غانا تربي. D'ailleurs, c'est la solution. Un enfant, s'il ne mange pas, il faut essayer de le forcer, il faut lui donner quelque chose. Et puis, au fur et à mesure, il va demander un peu plus, il va demander un peu plus. Après, l'appétit va revenir. نزار انا قرور دا مشطح ما اللي يوغاديتش غتكمصي تسنقى ذاك تسنقى ذاك شويه ماذا اني غالز لابيتي وكنا دي Les personnes malades aussi, qui n'ont pas d'appétit, donc appétit pour manger, c'est pareil, ils se forçaient pour manger. واذا كاين نلقاها لك انا سني روح البغي وكنا تشن سنسكن شويه الماكله ماذا اني غالز البغي اني غادي. Mais nous, on a encore quelque chose, on a une autre solution de plus, c'est de prier pour le Seigneur. معناه كاين ساعه ان الحاله كاين الهم سواطاس نزال لي سيدي ربي. Donc, si tu es dans cet état, par exemple, que tu vois ton âme est desséchée et tu passes dans un désert, écoute, tu ne peux pas rester dans cet état. ما الا طوالا ضمانيك سواعتا كاين الحاله يهضر غا كاين عندها تروح فيك تكاو ما اسمو زمير دار غادا هضر الا قرات قيمه ذاك. La Bible dit joins à ta foi tous tes efforts. سيدي ربي كيقار الا قتا في الاستيكه تيلي غتينا داغن استصدو ذاك الجهد. Tu as la foi, mais rajoute tous tes efforts à cette foi
et les choses vont s'accomplir. سعيد تفلس لما أنا لقد صارنو ذا كويلي لانجل جهديك Efforce-toi d'aller à l'église, efforce-toi de prendre un temps de prière. إلا قد تجهض ديما ليك تروح ذات المسجد تجهض Fais ديما des ليك efforts, c'est des efforts parce que c'est pas un plaisir, c'est aller regarder un match, c'est facile, mais prier, prendre le temps avec le Seigneur, il faut des efforts. تقارغ إلا قد تجهد مما نون يسهل مليح تروح ذات تفرج هذا الماتش لا معنى باش تروح ذات تزلط نزار باللي Mais c'est comme ça, après, ça va devenir une habitude, et ça va devenir une habitude, etc., etc. انشتكي مع ودينا غبري غاون توغال لابيتيد كتو دار تنون توغال لما تروح ما تزلم تصلف عار سوفساس. L'habitude va influencer après les enfants, ça va influencer l'entourage, et finalement, ça va devenir très facile d'aller à l'église, très facile de prendre un temps de prière à la maison, trop facile de lire. C'est un plaisir de lire et de creuser dans la Bible. انشتا اذا نمي تربى مثل روحي نون توغال لما تربي مداريا نون توغال من بعد تسعهم الفرح ذا مقران الحيره تروح ما تقار ما ول سيدي ربي تزلم تروح ما تمزكي. Une fois l'appétit est revenu, donc il va se développer plus, tu vas avoir plus d'envie de connaître Dieu, plus d'envie de connaître la parole de Dieu, plus envie de piocher dans la parole. ما يقول لك اللي بغيني غتشطر ولا سيدي ربي هذا نشتاي هذا انا كياويني ولكن غتناضي مليحه فوالي تناضي مليحه في سيدي ربي في البغي الناس. Après tu vas crier à Dieu, tu dis Seigneur, j'ai faim, j'ai soif. تغلط تسعقد هذا سيدي ربي تقرض اللوزر فوذا. Et le Seigneur, il va se lever dans sa gloire. سيدي ربي كيسالي العظيم. Viens, je te donne de la manne. ارواحك كينفك غارو ما كينفك لا مان. Miracle, c'est un miracle. La manne veut dire aussi un miracle. Ça veut dire que c'est venu par miracle. Voilà. لا مان اذا يبغانا دينين المعجزه سيدي. C'est comme ça que Dieu va pouvoir faire des miracles dans nos vies, dans l'église, dans notre société. اشتكي كيبغى سيدي ربي ولكن غادي يقدش تمزكي Mais seulement si on a vraiment soif, on a faim de lui. معناه اشتاي الا قاني لي غاكوي تنفوذ اللوز اولا سيدي ربي. Il ne faut pas se laisser être influencé par la société qui est méconnaissante du Seigneur. إلا قرا ذات الدنيا غادي تاوين وين يبغان يقسينا راه غنشتكي. Qui ne connaissait plus la parole de Dieu. وقسينا راه اولا سيدي ربي. Il vivait un désert, une famine spirituelle. تعيش من الصحراء تعيش من اللاز Méconnaissant complètement du Seigneur. قسينا راه سيدي ربي. Mais ça, il ne faut pas que ça rentre à l'église. ما اشتكي إلا قرا غادي يكشم هذه المسجدة. Au contraire, c'est à nous de ramener, encore donner le goût pour la société extérieure. Vas-y, goûte le Seigneur combien qu'il est bon. إلا قدرنا كوني غادي ياوينا اشتكي موات الدنيا السنفك لابيتي واكد نسفهم عرضت سيدي ربي غتوري ما شحال لها. Et de ne pas se laisser emporter dans les choses de ce monde. إلا قرا ذا غنتنا في مالنا ندق السيف الدنيا تاهي. Parce que même les choses de ce monde donnent dans l'appétit aussi. تحسهم بلي اسفن الدنيا تاهي تسكن ذا بغي غنتش. Si tu consommes un produit dans la société, par exemple, tu regardes un quart d'heure la télé, après une demi-heure, après 2 heures, après tu passes toute la journée à la télé. تماليهم بلي ما تعرض خير هذه الدنيا تاهي ما تفرج لا تيلي 4 ساعه ومن بعد تغرد تسكن ساعه بعد ساعه هذا فضي مانيك تكسر مانيك. Dès que tu commences à manger un produit et tu vas être pris par ce produit, hein, c'est valable partout. تشد الحاجه الدنيا تاهي كداعجه تغلط تناضي. Mais nous, il faut qu'on soit conscient. Ça serait bien d'orienter ce désert, cette faim pour le Seigneur. Chercher le royaume de Dieu. من كنا إلا قنحصون باللي الله زي الفدايا إلا قذيلين سيدي ربي غير ولا سيدي ربي. Donc si Dieu donne dans notre église, dans l'église, dans le temps aujourd'hui, une famine une famine de chercher le Seigneur, c'est une bonne chose, c'est pas une malédiction. أنظر بلي سيدي ربي ما إلا يعمد يوكني غنعيش الله زينا الفدايا يوكني غنسين سيدي ربي ماشي دواسون معنا البركة ثم قرات. Il faut avoir vraiment envie d'entendre la révélation de Dieu. إلا قنساو الحير نبغو أن نزور ذا شو سيدي ربي باغدي وحين غادي بكن. Parce que tout ce qui est méconnu, ça s'appelle la manne aussi. بيني نزمر دنيا غاينا كوت واسنا راه غورنا غيكفرنا سيدي ربي دايني من قرضه. Les Juifs, quand ils ont vu la manne pour la première fois, ils ont dit qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? يقولون اسرائيل اسمي ولا لامانايتي كلتا نزورو دغا دهشن خلعان دا شو تمشتكي. Dans l'hébreu, qu'est-ce que c'est veut dire la manne? Qu'est-ce que c'est veut dire la manne? اللغه عبرانيت مدني دا شو تويا المعنى ينس لامان. Ouais. Qu'est-ce que c'est? C'est extraordinaire, c'est pas humain. D'où vient ça? دا شو تويا دايني لنا راه ينتوالي C'est miraculeux, méconnu. Ouais.
المعجزه D'ailleurs, وتنسى ça a été repris dans l'Apocalypse. Jésus l'a dit, au vainqueur, je donnerai de la manne cachée. انظر باللي يسوع المسيح ذيك وحيم الكتاب في وحيم يضر دينا كتفكر لما نايي وذاك يفازن وذاك يكتفنا Caché, سكاره c'est un secret. ذا غروم يتوفرن Tout ce qui est caché appartient à Dieu. اين يتوفرن اين لان السريه C'est pas humain. سيدي ربي Paul ماشي l'a dit, حاجة l'évangile, il est céleste, c'est pas humain. بولس كيقر الخبر جديد سكني ديوسا ماشي دي مدان تديف كان Tout ce qui est spirituel, tout ce qui est de rima, tout ce qui est révélation, tout ce qui n'est pas humain, ça vient de Dieu. Ça fait partie de la manne. اين كودي وحا سيدي ربي يعني انا الروح اين ندي فكاس سيدي ربي يتسمى لامان Si on demeure avec Dieu, Dieu pourvoira pour nous chaque jour. Amen. ما الا نقيم الدوله انايا سيدي ربي نعاش سيدي ربي سيدي ربي غادي يتكا Chaque رميه jour, il y aura quelque chose de nouveau, de nouvelles révélations, de nouvelles expériences. سيدي ربي يا لا غادي يتك تيغاوسي وانت جديدين غادي ساعدي لوقات دي جديدا Le plus ancien parmi nous ici, peut-être c'est Kamel ou d'autres, je ne sais pas, mais il va dire, moi, ça fait des années que je mange la manne. C'est trop. نزار بلي وينا كو قيلان ذا قديم فلس ذا يقارنا كمال المراكينا الحياه وكوثا كاس Mais ça, c'est religieux, c'est une pensée religieuse. معنا غنشتكي ذا خميم من نمدينا وذاك Dans la manne, dans la révélation de Dieu, il y a toujours quelque chose de nouveau, quelque chose de surnaturel, de beau. يعني du miel. لامان ما لامان الحاجه تجديد هي لا ستلي الحاجه تجديد Peu importe ton passé, comment tu vis, mais les expériences à venir, elles seront toujours extraordinaires. اكني يبغوا الوقت يتصعد هذاك يبغوا لي المعجزه تتولد لا معنى هي لا سيدي ربي يديف كل معجزه Alors tu peux vivre 40 ans, 80 ans, peut-être 1000 ans, comme les anciens. زمر تعيش 40 سنه 80 سنه هذا في القران في السنه كاين تعيش يقدر نزيك Tu seras toujours impressionné par le Seigneur. لا معنى C'est ça ce qui est merveilleux. تتوهم شاك فوا تولي ذا شوف ديت La foi chrétienne n'est pas une religion. Ce نزار n'est pas des traditions qu'on applique 1 point 1 plus 1, c'est 2, toujours comme ça. تفلست ومسيحي ماشي الديانه ماشي Il العادات il y aura toujours quelque chose de nouveau. سيدي De ربي nouveau. يبغى هي لا ساغدي تك Même dans les cieux, كيغاوسي وين تجديدين même au cieux, il a dit, vainqueur, je donnerai la manne cachée. معناه وإذا كيفاز الناس نفكر غرو ما يتوافر Au ciel, avec le Seigneur, il y aura encore de la manne. سيدي ربي هضرنا عنا في لامان في Mais غرو caché, on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Il On ne sait pas qu'est-ce que ça représente, mais c'est quelque chose de merveilleux. On sait parce qu'il appartient à Dieu. ونزرار هذا شو تيتوافر من زراد الحاجه قلنا نتعزل دم قران الدياسن صغر سيدي ربي Donc, dans Deutéronome 8.3, الكتاب دوتيرونوم يخفوس 8 خصدار تيس 3 ça explique un peu plus le sujet. C'est dans le plan, au verset 3, il dit, il t'a humilié. Tu peux le redire un moment? Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. يسحشميك يساعدك ديك الوقت يوعرن اللاز دغا يشتيك سوغروم السنداران على ما نو السندارا والسنغ السنارا مولانيك نال جدوديك إواكني غاكي صغار أمدان يتعيشارا كان سوغروم معنى أمدان يتعيش سيال ثغوسا سيال حاجة إدي تفغن سقيمين سيدي ربي Amen. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim. Il t'a fait souffrir de la faim. يسحشميك يساعدك الوقت يوعرن ذي اللاز La manne veut dire, dans ce verset, il y a deux sens spirituels. Je vais parler du premier. لما نيا نزمر نفس سنة المعنى الروح Donc, il te dit, il t'a fait souffrir de la faim. يساعدك الوقت يوعرن ذي اللاز La vraie interprétation de ce verset, il dit dans l'hébreu, c'est marqué, il a permis que tu souffres de la faim. Il a permis que tu souffres de la faim. كان زار باللي مثلا طرات وين غاكن يلاق الحال تاع برانيث انني يعمد وكني غتعيش هذا الوقت يوعرن ذي اللاز Dieu ne fait jamais souffrir quelqu'un. سيدي ربي ويتعمد دار وكني غاد نساعدين Dieu n'est jamais derrière le mal de quelque chose. سيدي ربي بغا راه يندير يوجدوديس Dieu permet
dans le permissif. مي سيدي ربي يتعمد باش دائما قارب Donc, البغي si par exemple quelqu'un ne veut pas s'humilier, Dieu va le forcer à s'humilier. نزار ما لا يون يتنزرا سيدي ربي غادي يعمد ذي وكنا ذي يوض ذي ينز. Alors, d'ailleurs, ce verset, il t'a humilié. C'est important, l'humilité, ça commence, c'est le commencement de tout. ما دنيا ذا يحشمي كنا يصوبي كيد ذات العباد. Parce que les Juifs n'étaient pas humiliés, donc Dieu a permis qu'ils passaient par ce temps de souffrance dans le désert. خاطر يقدون اسرائيل وذاك يحسبني ما نسن غا سيدي ربي يساعدت ذيك الوقت الصحراء. Donc Dieu a permis pour le but de le faire de bien par la suite. مي سيدي ربي واش يعمد نشتكي ولكني اسن يغال تا غاوسا يلهن بزاف. C'est de le faire du bien, c'est de donner de la manne, un miracle. ولكن ناس نخدمين يلهن ولكني غاس ندير في كلا مانايا يقلند المعجزه. On va lire dans Jean 6, verset 31, c'est le sens numéro 1 spirituel. هذا نغارق Jean 6, 31. انجيل يوحنا خفو Nos 6. pères ont mangé la manne. Attends, je ne vois pas bien là-bas. Jean 6, 3. Amen. Donc, ça c'est la première réponse de Dieu sur le plan spirituel par rapport à la manne. Donc, اشتكي verset- تيريريث نسيدي ربي ذي الروح اين عنان لا مانايا. Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur donna à manger le pain venu du ciel. Tu peux le répéter, comme ça on s'arrête là. باباتنا إما ولنا نار الجدود نار كان لمان ذي الصحراء أكني يقورا ذي قوان سيد ربي يفكايس نداغروم دي صوب نسكيني وكنا تشن. Donc au verset 32, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné du pain venant du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain venant du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. يسوع ينايسن ستيدت تاونيني مويز ماشي ذا نتا كان غروم كيني لا معنى ذبابا كينوان تيدي فكان اغروم نتيدت ادي صوبن سكيني خاطر اغروم سيدي ربي ذوينا ادي صوبن سكيني ادي تاكن تودرت الدنيا. Alors il leur dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. Jésus leur dit, moi je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. دغانا الناس اسيدي كان غد هي غروميا يلاس يسوع يريسن دينايسن كيني ذا غروم نتودرت وين كان ذهي يتلازارا وين يقوم من السيسي يتيلا راه ذي الفات. Amen. Donc, spirituellement, au jour d'aujourd'hui, Jésus l'a dit, je suis le pain de vie. دونك مدني ذا الروح يسوع المسيح كنا تيدينا كيني ذا غروم نتودرت. Donc, le premier sens de la manne qui descend du ciel, que le peuple avait besoin, que nous avons besoin, que la société a besoin, nous avons besoin de croire en Christ. دونك كنزار بلي معناتها مزوارو ثاين عنا لامانيا دا شو نحواج دا شو يحواج مدان دا شو نحواج نكوني مسيحيين دا شو يحواج الدنيا احواج يسوع. C'est lui, il a dit, je suis le pain. Il fait référence à quel pain là? نيك يسوع المسيح كيني ذا غروم فشو غروم يدي تمسلاي. Il fait référence à la manne, celui qui vient du ciel. اي هضرت دا فو غروم يدي تصبون سكيني نعم قانون لامان سيليست. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. وين يروح ناغوري ويتلازارامي وين داغن وين يقوم من السيسي ويتفادارا. Amen. Donc ça, c'est une solution spirituelle, dans l'esprit. انشتكي بعد نيد الحل غادي كان يتروحنا. C'est le sens de la manne. روحنا. Ouais. Dieu a donné une solution à notre fin de chercher notre salut, de chercher le secours. C'est Jésus. دونك سيدي ربي فكاد الحلايه هي اللي وندقنا ولكن النادي في السلاك النادي في السلاك هي روحنا يسوع المسيح. Celui qui croit en Jésus, qui est le Fils de Dieu et qui est le Sauveur, il n'aura jamais soif, jamais faim. Jamais il va poser une question. Il va dire, est-ce qu'il y a un autre Sauveur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va venir? Est-ce que peut-être il y a un autre? وين يوم ننسى يسوع المسيح اوت لازارو يتفادرا ويسقسايرا ما الا دياسو مسلك نظن ما الا ونا دياسنا يديفك ايا خطر داين يسعى يسوع المسيح. Je pose la question à n'importe quelle religion, un musulman, un bouddhiste, un machin,
Et jamais quelqu'un pourra te dire, si je meurs tout de suite, je suis sauvé. Personne ne peut te dire, j'ai la certitude d'être sauvé. سقسي غنشتكي وذاك كتعيش الديانات اما ذي نسلمن اما ذي بوديين اما الاثنين ما السنيد ما تمطض ما الا توصل كي يزمر راك ديني ما يتواصل. Mais n'importe quel chrétien, même si le premier jour qui croit au Christ, tu vas lui dire, est-ce que aujourd'hui tu es sûr que tu es sauvé? Il va te dire, je suis sûr à 100%. ما الا صاد مسيحي خاصك نتيكل تم زوارتي يقومن اسم زوارون يقومن السنيد ما الا تسوري توصل كذا 100% هكيني توصل كذا تسوري 100%. Si vraiment il est né de Dieu. ما الا يلولت لا تجديد المسيح. Parce que l'Esprit de Dieu rend témoignage dans nos cœurs que nous sommes enfants de Dieu. خاطر روح سيدي ربي يدي يهضرني ترويحنا روحنا يدي قارن باللي يسوع دميسنا ربي. Là, il n'y a pas de sujet. Personne ne peut mettre en doute sa foi par rapport à ça. ولاش Ça y est, on n'a jamais tu auras soif, jamais tu auras faim. Jamais. ولاش جامع تقول تتلاصت جامع تقول تتفضت. Donc ça, c'est une solution au niveau de l'esprit. اشتكين زمردني نيد الحل غادي في سيدي ربي. Donc, قال روحنا Dieu nous a créés corps, âme, esprit. سيدي ربي خلقنا الروح تروح تاكل الجسد. Dieu nous a comblés au niveau de l'esprit par la présence de Saint-Esprit. Il nous a comblés par la présence de Saint-Esprit. سيدي ربي تشورنا الروح ينسي قدسن. Par contre, la deuxième partie du verset, il dit, je t'ai dirigé dans le désert afin de t'apprendre. انظر تصدر تسناد شو تقرر ايوا شو كوي غصحرا كيوا كني غاك الصغرى afin de t'apprendre des choses de Dieu. ايوا كني غاك الصغرى اختي غاوسيوين يعني نسيدي ربي نعم Donc سيدي ربي. Dieu a donné cette manne pour faire apprendre au peuple quelque chose qui est en rapport directement avec lui-même. دونك سيدي ربي راه ميدي في كلام مناين غارو ما يسلكيني ايوا كني اغني اثني صغار ايني في عنان نتا ايني عنان ثقيل ذاس. Amen. On peut le lire dans Exode 16, verset 4. عتيد نغار كتابة الإكزود 16 16 تصدر 4. On va voir qu'en quoi c'est une solution. Ce qui reste à gérer, c'est l'âme. انظر نشتكي غادي عنان ترويح. Parce que si tout est accompli au niveau de l'esprit, ce verset-là que j'ai lu dans Jean 16, 31, donc on peut arrêter la prédication, on peut arrêter le sujet, c'est bon, on n'a plus soif, on n'a plus faim. Ça, c'est au niveau de l'esprit. ما إلا نتكن نحبس الروح صافي زمرات حبس غصغرايا وندينا غدايين يكفى الله يكفى الفات نحوج. Mais la vraie guerre, le vrai combat, c'est au niveau de l'âme. لا معنى غندي لا من نوغ مقران ترويحين لنا. C'est pas au niveau du corps. ماشي ديال الجسد. Le corps, le pain pour le corps, il faut aller à la boulangerie le matin, acheter du pain, tu manges du pain, ton corps, il n'y a pas de souci pour ça. الجسد غتروح الصباح غدغرو ما تشرب تروض ذاين تفرا. Amen. Donc l'Éternel dit à Moïse, voici je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le pain sortira et on ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mettrai à l'épreuve et je vois s'il marche ou non selon mes voies. Donc c'est أما غلا لينا مويز هثان تسغلي غم الهوا فلو نغرم سكيني أكدو ذا ذي فوق أدي يجمع قواس رقواس أي نسي لاقن إواكني أثجارفا إواكني أذوالي مذي أذي لحو نخاطي ستفلس الشريعة. Donc, vous pouvez lire la suite du chapitre par la suite. Donc, il parle de tout ça, mais je reste sur le verset Marzouk. Donc, Dieu, c'est dans son plan, il voulait mettre en épreuve, il voulait éduquer le peuple de dépendre de ce pain jour par jour. سيدي ربي بغاد نصغر أكدودي سوا كني غاثني ربي أكنا تعيشن صغرمية يلاس قوس رواس. Donc, on parle bien maintenant de gagner notre âme. دايا غادي نهضر وكنا نربح ترويحين لنا. Parce que quand on sera aux cieux, notre âme va rester vivante, elle est éternelle. Aujourd'hui, on se soucie de notre physique, de notre corps, c'est pas mauvais, mais c'est temporaire tout ça. Mais Dieu veut nous éduquer, discipliner le peuple. Amen. C'est l'âme qui a besoin de ce pain de vie.
Amen. تروح تيقو حواجن وغروما ينتو ذرت C'est pour ça que Jésus l'a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, سواش mais تاكي de سيدي toute parole qui ربي vient de Père. سيدي ربي هناك مدان يتعشر على سوغروما معنا ديال اول ديفونس كي من سيدي ربي. Donc, vous verrez, après, je m'arrête à ce niveau. تورا غاد حبسه دغا الساكيه. Après, par la suite, je vais continuer sur les qualités, les sens spirituels utilisés dans la Bible par rapport à la manne. معنا ما تكمل غاد الصغرى غاد هضرا ذا شوت المعنى يعني نروح نغذين يلهن قلا Donc, منايا comment la manne nourrit l'âme. امك لا منايا تشي تروحتنا. Et voilà, quand on parle de ce désert au niveau de l'esprit. Désert au niveau de l'esprit. بعد ما نهضر في الصحراء غيني عنا نروح. Amen. Amen. Donc, la suite, ce sera une autre fois pour ne pas être long. تكمل غاين يقولن سمنا تيدي تدوني وكنا تعطي العرب في الاول. Amen. Mais on va prier, je vous invite à prier pour ça. ونسول وكنا تظل ما فانش دا. Pour qu'on soit vraiment conscient وكنا غاني اللي نحصى de se soucier de la vie de notre âme, pas de la vie de notre corps seulement. ايوا كنا نتحبير في تودرت نترويحين ونتحبير راه على في تودرت. Je n'ai pas dit arrêter de travailler, arrêter de faire des projets, arrêter de s'occuper du corps. Il faut manger, il faut boire, équilibrer, faire du sport, pourquoi pas. وندني غارا حبست وخدم ثارا غوست ثارا وتصاغ ثارا داين يلهن ما تخدم السبور نعرف جماين يلهن. Mais comme on dit en Kabbalah, يمذن سيدي مقلم كسرك تروح فيه. معنا ندنا كاين قارص قبيليت مقلم كتسلك تروح. Oui. L'homme vous regarde comment sauver ton âme. مقلم كتسلك تروح فيه. Parce que on a négligé ça, et pourtant c'est la chose de l'éternel. نزار بلي نجد نشتكي ذا Regarde comment faire, regarde comment combattre, comment t'organiser, comment te discipliner سيدي ربي مقلم pour se tenir devant Dieu comme un vainqueur. مقلم كثر ضمانيك تتوار باضي وكنا تصطف ضمانيك ذات سيدي ربي. Parce que là-bas, il y aura encore de la manne. خاطر ما تلحق غور سيدي ربي غتفضى غروم. Il y aura de la manne qui n'a rien à voir avec la manne que mangeaient les Juifs. خاطر غروم نيقول لنا غور سيدي ربي اسمها توضى غورس يتوابدار يسعر كم كاتي كومباري تو غروم يتعايش يستنقدوا. Et qui n'a rien à voir avec la manne que nous mangeons aujourd'hui autant qu'Église. ماشي هذا ناين نستكان كون يتوالى ذا يدي المسجد. Ça sera quelque chose de nouveau, هذا ديالي الحاجه ذا جديد. merveilleux. Amen. Il faut y croire. ها يسعز ذا القران Je الى vous قد laisse تمنى. diriger. Amen.